نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظورتان است. السلام علیکم. سفرهای کوری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به منطقه‌های مختلف شهر و دهات جهت شناسایی با نبض بنیادکاری بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به حکم عنعنه درآمده است. تفصیلات بیشتر در این خصوص در گزارش خبرنگاران ما یزدان قلمقونov و شاهحسین صالحov. با مقصد شناسایی با وضع اقتصادی اجتماعی خواجه خلق شهر پنجکند و در یک وقت با روزگاری مردم، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از چند جماعت‌های دهات بازدید به عمل آورد. عبدالخالق خالقزاده نخست به جماعت دهات کاستاروش آمده در دهی خمگران با مردمی که بنابر ضرورت کوچانده میشوند صحبت داشت. عرض و درخواست آنها را شنید و تاکید نمود که رهبریت مقامات اجرایی حاکم دولت شهر و کارخانه مشترک زرافشان تدبیرها می‌اندیشند تا که منفعت ساکنان در چارچوب قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان هنگام کوچاندن حفظ کرده شود. چند نفر اشتراکچیان ملاقات سخن گفته برای توجه به رهبریت مقامات اجرایی حاکم دولت شهر اظهار سپاس کرده باور اظهار نمودند که بحث جهت کوچاندن 47 خواجگی سر وقت و به منفعت هر دو طرف موافق حل و فصل خواهد شد. خود همینجا عبدالخالق خالقزاده با وضع آمادگی به سال نو تحصیل در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 83 دهات شناخته شده. متصدیان را وظیفه‌دار ساخت که برای سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری اندیشند. در سالهای صاحب استقلالی کشور در هدف دیگر انشاءات بنیاد مکتب و سینخانه‌های علاوگی وسعت تازه کسب کرد. در همین اساس در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 5 دهه چهارباغ به طریق حشر و با دستگیری اهالی 8 سینخانه ساخته به استفاده داده شد. باعث دستگیری است که میز و کرسی‌های این سینخانه نیز با کمک اهالی دسترس کرده شد. عبدالخالق خالقزاده چنین اقدام مردم را جانبداری نمود. در جریان سفر رئیس شهر با کارهای تجدید و از نوسازی بنای جماعت دهات کاستاروش نیز شناس شد. با رهبریت برای باز بهتر و راه ماندن کارهای سازندگی بنیادکاری دستور سپارش داد. عبدالخالق خالقزاده همزمان با رفت کارهای تازه کردن دو سوی ده اماندره شناس شده. چون تدبیر را عامل مهم دانست در پیشگیری آفت‌های طبیعی. سیخ 3 سال خشت‌های سمنتی در مرکز جماعت دهات اماندره انشاءات دیگری بود که رئیس شهر از آن دیدن نمود. در جریان صحبت با کارگران او چنین کارهای سازندگی را دستگیری نموده در یک وقت توجه به بازار فروش این نمود محصولات کرد، چرا که غنی بودن بودجه شهر در بسیار موارد به همین مسئله وابسته می باشد. خود همان روز رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به چند منطقه‌های دیگر نیز سفر کرده با جریان کارها شناس شد و مردم اظهار سپاس نمود برای بی‌طرف نبودنشان با مسئله سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. در روز قبول شهروندان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مراجعه ساکنان شهر و دهات پنجکند را به نوبت گرفته به مسئولان در همه سطح جهت اصلاح کمبودی‌ها و عملی گردیدن درخواست مردم سپارش‌های مشخص داد. تفصیلات بیشتر در گزارش دیگر خبرنگاران ما. قبول نوبتی شهروندان در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند از مراجعه عائله‌های کمبزاعت شخصانی امکانیتشان محدود آغاز یافت. در صحبت روبرو با آنها معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده درخواست و شکایت‌ها را شنیده جهت رساندن کمک و دستگیری‌ها به شخصان مسئول سپارش‌های مشخص داد. همزمان ضمن قبول شهروندان شهر و دهات پنجکند با مسئله‌های داغ روز کمک به عائله‌های نیازمند، دستگیری نمودن شخصان امکانیتشان محدود، تقسیم عادلانه قطعه زمین و آبادی راه‌های محله مهرآباد مراجعت نمودند. در هفته قبول شهروندان رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق نیز با مراجعت کنندگان واخورده از شکایت شهروندان پیرامون تقسیم نادولتانه قطعه زمین، مسئله دعوت نابالغان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، دستگیری نیافتن
шахсони имконияташон маҳдуд ва оилаҳои камбизоат воқиф гардида вобаста ба ҳалли масъалаҳои дар боло зикр гардида ба масъулин супоришҳои қатъӣ дода талаб намуд вазифаи хешро бо дарки масъулият иҷро намоянд. ҳамзамон дар қабули шаҳрвандон маълум гардид ки бархе аз падару модарон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро риоя намекунанд ки он ба нофаҳмиҳои зиёде оварда мерасонад, зеро надонистани қонун инсонро аз ҷавобгарӣ озод нахоҳад кард. дар қабули шаҳрвандон модарони танҳо, оилаҳои ниёзманд, шахсони маъюб аз суханрониву ғамхориҳои раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ қаноатманд гардиданд. гузориши Фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов. барномаро идома медиҳем. бо ташаббуси раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дастгирии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент ташхисгоҳи вирусологӣ ташкил карда шуд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. бо ташаббуси раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва дастгирии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташхисгоҳи вирусологӣ ташкил карда шуд. ин ташхисгоҳ дар базаи Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр таъсис ёфта, ҳуҷраҳои алоҳида бо таъмири замонавӣ ва техникаҳои муосири тиббӣ муҷаҳҳазонида шуд. бояд тазаккур дод ки мавриди истифода қарор додани ташхисгоҳи вирусологӣ ҳамвора дар мадди назари Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати тандурустии вилояти Суғд қарор дошт. ташхисгоҳи вирусологӣ барои ташхису табобати беморони сироятшавандаи коронавирус ташкил карда шудааст. дар маросими ифтитоҳии ташхисгоҳ сардухтури Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд Таҳмина Усмонова ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иштирок доштанд. бо буридани лентаи рамзӣ ташхисгоҳи вирусологӣ ба кор оғоз кард. бояд гуфт ки ташхисгоҳи вирусологӣ барои сокинони водии Зарафшон, хоса барои беморони шаҳру деҳоти Панҷакент, ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Масчоҳ хизмат мерасонад. вобаста ба дуруст ба роҳ мондани табобат чанд нафар мутахассисон аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштанд. ман Усмонов Бомулло, мудири шӯъбаи санитарӣ Маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент мебошам. ташхисгоҳи вирусологӣ аз моҳи декабр инҷониб таъмир ва корҳои ободонӣ барқароркунӣ рафта истода буд ва имрӯз кушода ба фаъолият дода шуд. дар ташхисгоҳ 4 нафар мутахассисон аз курси тахассусӣ гузашта ба кор шурӯъ намуданд. ташхисгоҳ хизматрасонии тиббиро на фақат ба шаҳри Панҷакент, ба водии Зарафшон, инчунин ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Маҳҷоҳ низ хизматрасонии тиббӣ менамояд. мутахассисони мо курсҳои бозомӯзиро дар баъзе вирусологии ҷумҳуриявӣ хадамоти назорати давлати санитарии эпидемиологӣ курсҳои бозомӯзӣ гузаштанд. бино ба гуфти масъулон то имрӯз дар водии Зарафшон умуман чунин ташхисгоҳи вирусологӣ вуҷуд надошт. мардум барои муайян намудани бемории сироятӣ ба шаҳрҳои Хуҷанду Душанбе мерафтанд ё ташхисро бо воситаи ронандагон равона мекарданд. акнун баъди итмоми корҳои таъмиру тармим ва ташкили ҳуҷраҳои иловагӣ сокинон метавонанд ба ин ҷо оянду ҳам вақт ва ҳам маблағи худро сарфа кунанд. бояд гуфт ки мавриди фаъолият қарор гирифтани ташхисгоҳи вирусологӣ тӯҳфаи арзандаест ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. гузориши Мюниса Атамулоева ва Хаём Ҷораев. роҳҳои ободу зебо аз фарҳанги баланди мардум ва набзи хуби иқтисодиёт дарак медиҳад. таҳту ҳамвор ва мунфарш намудани кӯчаи Убайдизоконии маҳаллаи Азизобод метавонад ба ин гуфтаҳо далел бошад. таъмиру аздамсозии роҳҳо ва баъдан мунфарш намудани онҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон яксамти муҳим фаъолияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр ба ҳисоб рафта, қариб рӯзе нест ки дар ин самт иқдом амалӣ нагардад. тахту ҳамвор ва баъдан асфалти гард хӯбонидан аз тарафи коргарони муассисаи давлатии роҳсозии рақами 26 метавонад далили равшан бошад ба ҳамин фикр. инҷо бо иқдоми соҳибкорон, оилаи мукаммилифо
ба масофаи 600 метри мураббаъ бо паҳноии 5 метр асфалт хомида ин мавзеъ ҳусни нав гирифт. раишар абдухолиқ холиқзода ки шахсан дар амил шудани ин кори қад ширкат варзид, иқдоми соҳибкорони маҳаллиро ҷонибдорӣ намуд ва ба маврид қайд кард ки чунин муносибати ватандӯстона барои ободии маҳалли зист метавонад намуна бошад барои дигарон ки имконияти молиявӣ доранд. ободии маҳалла ва иқдоми оилаи мукаммилифҳо сокинонро бетараф нагузошт. ман раиси маҳаллии азизобод асонф облоқун мебошам. ману мо имрӯз бисёр хурсандем ки дар маҳаллии азизобод аз номи соҳибкор аҳли оилаҳошон ки инҳо бо сардории тоҷиддин мукаммилов акои укоҳо бисёр ҳиссаи худро гузошта мунфарш карда истодаанд. ман сарҷамона аз номи маҳаллии азизобод, аз номи хурди калони маҳаллии азизобод ба инҳо ҳамаашон миннатдории худро мерасонам. ҳар як рӯз моро ба ҷашнвории хуҷастию фархондии давлату миллат 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон наздик месозад ва боиси фараҳу шодмонист ки мардум иқдомҳои роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳрро дар ин самт бо иқдомҳои нек аз ҷумла ободу мунфарш намудани кӯчаҳо ҷонибдорӣ менамоянд. гузориши дигари мо аз рӯзгори сокини шаҳр Комёр Умедови 6 сола нақл менамояд ки ба бемории вазнини қалб гирифтор буда аз шахсони саховатпешаи ҳиматбаланд кӯмаки молиявиро интизор аст. шукрона мироқилова сокини шаҳри Панҷакент бо ду кӯдаки худ дар хонаи иҷора зиндагӣ дорад. шавҳараш дар муҳоҷирати меҳнатӣ аст ва барои кашидани бори зиндагӣ шабу рӯз талош менамояд. Комёр фарзанди калонии Мироқилова Шукрона ва Умедов Кӯҳзод буда 26 феврали соли 2015 ба дунё омадааст. дар синни 2.5-солагӣ аз бемории Комёр огоҳ шуданд ва барои табобат ӯро ба шаҳри Душанбе ва хориҷ аз кишвар бурданд. Комёр аз бемории сурохии қалб азият мекашад. ба гуфти модарбузургаш орзуи ягонаи набераи ӯ сиҳат ёфтану бо ҳамсолони худ бозӣ намудан аст. کامیار جان 2.5 سالگیش ما فهمیدیم که هم خیلی بیماری دل داشتیم سوراخی دل چند بیمارخانه بردیم خارجی بردیم که هم خیلی بیماری دل داشته است سبب شرایط نبودن هم خیلی بچه روز به روز احوالش بد شده است. کامیار جان میخواهد که بیماری قلبش ساز شود و با جوراهش بازی کند بیرون را باز باغچه برود همه نیوری من به کمک رسانند آدم خیرخواه که نیوری من نقص شود. Комёр хеле зеҳни тез дошта ҳар шеъру афсонае ки модар ба ӯ меомӯзад зуд аз бар менамояд ва бо лаҳни ширини кӯдакӣ онро қироат менамояд. маро табал нагӯед гапи дағал нагӯед که من اکنون قابلم با این گپ مقابلم بچه گپ درایم از غم نمی برایم نمی گریزم از کار در خانه تیار. модар бо сабаби оне ки писараш бемории қалб дорад ва наметавонад чун ҳамсолони худ бозӣ намудаву дар кӯча гашту гузор намояд наметавонад ба кор барояд ӯ дар хона ба нигоҳубини фарзанди бемори худ машғул аст. воқеан ҳангоми ба дидорбинии ӯ рафтем дигар бачагон ба бозӣ машғул буданду Комёри 6 сола дар гӯшаи нишаста бо чашмони хуморӣ ба бозии дигар кӯдакон менигарист ки ин аз назари ҳамсоягон низ дур намонда. بچه برانده بازی کردن میگره اما کامیار بازی دقت نمیکنه و یک طرفه میسته چون که وای مریض است از سببی که شرایط زندگی عائلهشون مازش نی با بیمارخانه دکتر بردن در کار شرایط ندارن. ما از شما خواهش میکنیم همشهران و هموطنان و هم دیگران که علاجش باشد حد امکان و کامیار جان یاردم کردن در کار که برای طبابت به شهرهای روسیه барад модараш. замоне ба гирди дастурхон гирд меоем ӯ ҳамеша бо хоҳари худ хеле меҳрубон аст ва ҳар чизи хуберо сараввал ба хоҳарчаи худ медиҳад.
هنگامی دوستان کامیار به خانه ما می آیند او همه بازیچه های خود را با ایشان تقسیم نموده با آنها بازی می نماید. می گوید شکرانه مادری کامیار. از آنی که فرزندی من شب و روز از درد اذیت می کشد برای من خیلی علم آور است. زمانی دیدنی این وضع قلبم به درد می آید و زیاد می خواهم شخصان سخاوتمند برای جراحی فرزندی من دست مدد دراز نمایند. می گوید مادر. پسری من 6 ساله این کس را دکترها 2.5 ساله بودن تشخیص کردن که سوراخی قلب دارن. بعد من از شرایطی که وضعی بود نتونستیم که سری وقت بریم. 2 سال پیش 2019 سال بردم. دکترها گفتن که هر 2 ماه تحت نظارت باشد. من شرایط که نبود برده نتونستم. بعد از 2 سال که بردم رفتیم اپارات چیکارن اخو کردن. دکترها دیدن گفتن بچه کلاپنه دلش محکم شدگی باید که اپراسته کنیم. من چقدر داو کردم مبلغی اپراسته رو جمع کرده نتونستم. من میخوام که فرزندم شفا یابد. از شما خواهش میکنم دست کمک دراز کنید. فرزندی من که صحت که شد از شما یک عمر منتدار میشم. در حقیقت اذیت فرزند برای مادر تحمل ناپذیر بوده. مادر کامیار امید بر آن دارد که مردم خیرخواه دست سخا باز نموده و برای نجات جان فرزندی او کمک خواهند کرد. در وطن عزیز ما زیادند شخصان سخاوتمند و نیک. ما نیز امید میکنیم که از کمک چنین نفران کامیار 6 ساله شفا یافته و در آینده بهر پیشرفت کشور و جامعه خود خدمت ارزنده خواهند نمود. نفرانی که میخواهند به این عائله کمک نمایند میتوانند به کارت بانکی مادر کامیار که تحت رقم 92 821 51 15 به قید گرفته شده است مبلغ ارسال نمایند. نباید فراموش نماییم که همان یک مبلغ ناچیزی ما میتواند حیاتی را نجات دهد. پس نباید بی‌تفاوت باشیم. ادامه برنامه تلویزیونی پیغام. رسام جمشید بولتاєв نمایش اثرهای خویش را که فراگیر موضوعهای گوناگون بودند به معرض تماشا گذاشت. در شهر پنجکент باستانی رسامانی زیادی به دنیا آمدند که با آفریده‌های خویش مشهور گردیدند. یکی از این گونه هنروران بولتاєв جمشید می باشد که شاگرد مکتب رسامی شادروان نیکولای پانتیلیویچ می باشد. او نگاره‌های خویش را در آزمون‌های گوناگون شهری، ولایتی و جمهوریوی نمایش می‌دهد. با مناسبت زادروزی فرزندش رسام بولتاєв جمشید تصمیم گرفت رسم‌های کشیده خویش را برای دوستان، نزدیکان و پیوندانش نمایش دهد تا آنها از جهان معنوی بهره‌ور گردند. زیرا اثرهای آفریده او موضوعهای گوناگون را فرا گرفته دقت تماشابینان را به خود جلب می‌کند. در این چاره‌بینی مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکент دوستزاده افضلشاه اشتراک داشت. ما بسیار رسماتون را دیدیم، بسیار رسمایی خالص جناب جوزیف. این بهترین عقیده‌ای که شما مردم پیشنهاد کرده شده بهترین است. عبرت میگیرند مردم از این بچه‌ها جوانان عبرت میگیرند. کارهای شما البته که بهتر و خوبتر است. کارهایی که امروز این کس رسام‌هایی که امروز این کس برای پیشرفت جامعه کشیدند و پیشنهاد میکنند روزهای نزدیک البته این چیزها را نشان میدن برای اهل جامعه. ما افتخار میکنیم که در شهر پنجکент باستانی ما همین گونه رسام‌ها امروز هستند و مناسبتی زادروزی فرزندشون جهانگیر جان ما را در همه خانهشون در نزد دسترخوان پرناز نعمت برای یک پیاله چای دعوت کردند و گفتنی هستم که از زبان شاعر شما را آبروی باشد همیشه بلند از قله های کوهساران در عالم
بخت و دولت یارتان باد. چنین از آرزوی جمعی نشستگان. این آدم یک استعداد خداداد، یک استعدادی که خداوند به این کس عطا کرده است. این رسامی است، سخنوری بسیار خوب هم هستند. من گفتنی هستم که خدا کند که این آدم همون دوامی بزرگانی که گذشتن در ساحه صنعت رسامی از همون دوره احیا اگه سر کنیم میکل پلاچیدو مثلا رسامای بزرگ روز راپین خیلی مونی کمالدین بهزاد خیلی بسیار بزرگا هستن که در ساحه رسامی نامشان در تاریخ مانده است. همون کاری همون بزرگا این کس دوام میتونن. ما کارشان را دیدیم بسیار معقول شد. در حقیقت این بسیار صنعت بلند میخواهد. درباره من یک چیز خوش شدم که این آدم همین قهرمان‌های خلق ما زنده کردن از قبیل دیوشتیش یا سپیتامین مثلا واسی اینا قهرمان‌های خلق تاجیک هستند یا تیمور ملکی قهرمان. ما وظیفه‌دار هستیم که این قهرمان‌های ملت ما زنده کنیم. расум болтаев ҷамшед зиндадилу зиндагисоз аст. ӯ манзараҳои зебои табиат, рӯзгори гузаштаву имрӯзи тоҷикистонiyonро рӯи сафҳа бо рӯёҳои рангини хеш меофарад. ифтихорманд аз он аст ки дар ҷодаи расомӣ устодаш николай пантелеевич мебошад. من غیرت کردم که همین راهی آبریشیما تصویر کنم. من دید همین آبریشیم، این راهی آبریشیم ازبکستان، تاجیکستان، سرز، سمرقند، بخارا، نکوس و این دیگر زیانا کتی همین راهی آبریشیم بیشتر رفته بوده است. برای من تصویر کردم که خلق و خلایق پنجکین بینن همین چیزی همین کار باید بهره برم بیان که من سرزم همین راهی آبریشیم با پیش بوده است. фарҳод низомов мусиқашинос, корманди шоистаи маданияти тоҷикистон, дорандаи медали хизмати шоиста, узви иттифоқи композиторони тоҷикистон дар ин нишаст ҳузур дошт ва чунин ибрози ақида кард. ҳамин дар санъати тасвири бисёр шавқи калон доштам ва панҷакен ба як рассоми бисёр машҳур буд, николай пантелеевич. бале اینا همون تعلیم گرفته نیکولای پانتلیویچ. همین نیکولای پانتلیویچ بچه های شهر جوانای گرفتش شخصی که استعداد دارن تعلیم داد. استخوانشون اول من این باغی و یک چیتی باغی فراهنگ بود. بعد لبی چشم برفت. من همین میدانم که قریب یک 20 شاگردای نقص تربیه کرده. از اون جمله شادروان جنابلو که یکی از رسامای پرتکش مشهوری تاجیکستان من این که از تعلیم گرفتگی و اگر نگاه کرده بیدگر در بعضی همون من حاضر دیدم در بعضی اثرهاشون این که همین حیات امروزه دوره استقلالیت شخصیت های معروفه تصویر کردم و من بسیار خرسند شدم که حالا هم به همین سن و سال نگاه نکرده آقا جمشید و کار ایجادی مشغول هستند. ҳунари воло нақши мондагор дорад. фарзандону набирагони рассом дар кардани зебоӣ ва зиндагидӯстдориро аз ӯ омӯхтаанд. он кас нақшунигор, портрет, натюрморт, пейзажҳоро моҳирона тасвир мекунанд. бинанда аз тасвирҳои он кас, аз расмҳои он кас лаззат мебарад. мо аз ҳунари он кас бисёр чизҳоро омӯхтем. набирагонашон, писаронашон ба ҳамон омӯхтанд ҳунарашонро. дар зодрӯзи фарзанди хеш ба маърази тамошо гузоштани асарҳои расомӣ аз тарафи болтаев ҷамшед як иқдоми хуби мондагор аст. зеро дар ин рӯзи саид дар баробари ибрози табрикотҳои самимӣ ворид гардидан ба ҷаҳони таҳайюли як шахси эҷодкор зиёдгардондани ҷаҳони маънавист. солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ заминае гардиданд то фарҳангу ҳунари миллӣ бештар тараққӣ кунаду мавриди таваҷҷӯҳи умум қарор гирад.
гузориши Фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов. бинандагони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. муроҷиатномаи корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент. ҳамдиёрони азиз, роҳбарияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент шуморо ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфта, боварӣ дорад ки ин санаи фархундаро мо муташаккилона ва бо шукӯҳу шаҳомат пешвоз мегирем. аксар хуб огаҳӣ дорем ки Панҷакент минтақаи сайёҳист ва барои тамошои он ҳамасола аз гӯшаю канори ҷумҳурӣ ва берун аз он меҳмонону сайёҳон меоянд. ба ҳамин хотир кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ пайваста барои тозагию ободии шаҳр кӯшиш ба харҷ медиҳанд. новобаста ба ин ҳастанд шаҳрвандоне ки ҳусни шаҳрро коста мегардонанд. яке аз камбудиҳое ки моро нигарон сохтааст савдои кӯчагӣ ба ҳисоб меравад. аз ноогоҳӣ ё ки қасдан баъзе ба ном тоҷирон дар кӯчаю растаҳо ба савдо машғуланд. бадтар аз он қисми зиёди онҳо дар шафати роҳи мошингард ва пиёдагард назди гулхонаҳо савдо карда дар бисёр маврид арчаҳоро мешикананд, гулхонаҳоро поймол мекунанд, партовҳоро дар кӯча мепартоянд. ягон нафар аз ин тоҷирон новобаста ба он ки муддати тӯлонӣ дар ин минтақаҳо савдо мекунанд, ягон молиёт намепардозанд, пули бардоштани партовро намесупоранд. дигар масъалае ки боиси нигаронист дар роҳҳои мошингард ва роҳравҳо холӣ кардани қум, шағал, хок, нигоҳубини чорво дар майсазору ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад. ба ҳамин боис мо аз шумо шаҳрвандони муҳтарам эҳтиромона хоҳиш ва чун масъули тозагии шаҳр талаб менамоем ки ба ин камбудиҳо хотима диҳанд. хотиррасон менамоем ки барои чунин рафтор дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаҳои 451-452 ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар шудааст. масалан, барои чаронидани чорво ё беназорат гузоштани он ҷазо ба миқдори аз 10 то 15 нишондиҳандаҳо, аз 580 то 770 сомонӣ ҷарима муқаррар шудааст. ҳамватанони азиз, боварӣ комил дорем ки аҳолии ба фарҳанги шаҳри Панҷакент моро дар ин самт дастгирӣ хоҳанд кард. боқӣ саломату пирӯз ва комёбу муваффақ бошед. маъмурияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Панҷакент. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро такроран аз ютуб канали мо ТВ-си мо тамошо карда метавонед. дар ҳаминҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунам. хайр, танисияту некно бошед.